Yo, what's up guys? Good morning. Guys, mahaw taron guys oh. Mahaw kanon. Ulam na ko guys. Bulat salmonite o bulinaw. Lamig yung bulinaw guys oh. Bulinaw at saka kanton. Hindi mo talagang suka guys. Ito suka guys oh. Suka at tuba. So yun guys, bago tayo magkakain guys, mag-pray muna tayo. Para sa guys. Amen. So yan guys, kain na tayo guys. Sige na, sili, aman to sili. Dire, kuha nito pula do. Bukan. So yan guys, unang subo para sa inyo guys. Ito guys, pancit canton. May kutsara tayo, kaso ayaw ko magkutsara guys. Kamay lang tayo guys. Ayaw, iba na lang. Sarap ng ulam ko guys, tuyo. Ito guys, bulinaw guys. Malutong. Malutong yung bulinaw. Unay na kay lungo na rin eh. Ito guys, pagkatapos yung gumising kanina guys, luto agad ako nito guys. Pangagahan naman. Saka kanton guys. Para sa mga bata guys. Sarap ng salmonite guys oh. Ito guys oh, salmonite guys. Sili ba? Sarap tong suka pag may sili. Sarap kainin tong sili guys. Kasi mangang. Hey, yung saging ko eh. Kunin mo sa rip ko eh. Tanan. Suka. Apa itong tundan anak? Di ba tundan? Nay, may saging daw. Itong amas. Ito guys, malutong guys. Crispy. Ito guys, the best talaga itong salmonite na bulat guys. Tuyo. Grabe kasi nakain ko yung sili guys, sobrang angang. Koy, palihog ba?
Kuha ka ng kanin doon. Ito guys, ito ang ulam ko guys, bulat. Yung kanin, marami akong nakakain ng kanin guys. Iwan ko ba guys? Pero pag karne yung ulam ko, kunti lang yung kanin guys. Grabe. Sobrang sarap ng bulinaw guys. Crispy. Sa paghimagas namin guys, oh. Anong tawag na saging nito? Lakatan. Ito guys, lakatan. Ito. Ito guys, oh. Yung kulay niya guys, yellow. Parang orange, ayan. Yellow na may parang dilaw. Dilaw, orange. Dito sa amin guys, kahit walang ulam guys, pag may ganito saging, pwede nang iulam namin to guys. Ganito yung buhay namin dito guys sa probinsya. Pag walang ulam guys, kahit puro malunggay lang, yun guys, maulam na namin yun. Ito guys, may niluto akong ito guys, oh, niluto ko sa oven guys. Nasunog. Ito. Supas kung tawagin sa Bisaya. Kaso nasunog guys, nasunog. Crispy na. Ay, napaka-crispy. Ito yung kulay guys pag hindi sunog. Kaso ito, sunog. Grabe. Grabe, napaka-crispy guys. Mamaya na yan guys. Dito muna tayo sa kanin. Masarap magkamay guys pag kumain guys na nakakamay. Feel na feel mo yung kinakain mo guys. Ito, salmonite. Napakasarap na talaga ito guys, salmonite. Kahit anong luto dito sa salmonite guys, mapadaing o mapaksiw. Paksiw guys, masarap rin to. Paksiwin tong salmonite. Ito guys, bulinaw guys. Sobrang crispy guys.
Suka nito. Alang. Grabe ang sarap. Tubig. Grabe, napaka-crispy talaga guys. Ah! Ito guys, panghimagas. Napakatamis na saging ito. Grabe guys, napaka-crispy talaga guys. Parang chicharon. So yun guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang dito lang tayo guys. Sa susunod namang video guys. Thank you. Maraming salamat.